भंडा सीजन कौन कहते मुझे ट्राए करके देखुची कौन है कौन नहीं फास्ट बाइट अरुआ डालमा पे भंडा रेट बढ़ीगला बड़ा भंडा मस्त अछि बादल चोरी कर जानती बोबल लाउची यार ना ये टेस्ट अछि ना मां को जगह टेस्ट अछि। हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने एसपी ओडिया एटिंग शो चैनल तरफ मु आपण मानको स्वागत जनाउछि आपण मानकर अति प्रिय मिस्टर लिपु। तो फ्रेंड्स किटिकाटिया खरा भीतर आमे चली चली आसछु गहिरो भीतर आसिक थिबा एक मंदिर रे मां को मंदिर तो भारी शांति लागुछि बसिछु ता भीतर हमर परिवा गोटा चलीछि डालमा पई पूरा भात एबे रेडी ही गलानी भात छणा चलछि। तो देखौछि मु आपण मानको हमर जीरा राइस चावल आस्थिला आज भात रंधा होछि। तो ये होछन्ते हमर रोसेया मानस 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 केते वर्ष एक्सपीरियंस रोसे प्रति केते वर्ष होला रोसे शिखिलणी जमार शिखी ना सी रोसे तथापि सी माँ को पाखे जो भोजी आम करुचु से चेष्टा करी रोसे भल करने। तो देखो ए भात टी गालु हूँ केते सुंदर भाव में ओहो घरे कहीं कर आपण मैंने एमती भात गालिबा शिखी जो मैंने न शिखी से शिखु जो मैंने शिखी कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ आर भूल हो कि ठीक हो। तो तथापि भात छणा भितर आम बर्तमान माँ को मंदिर टोटाल बुलिकी देखा संपूर्ण भाव में डालमा परिवा कटा चलती आपने तो देखिले डालमा बढ़िया सुंदर भाव में परिवा कटा हो। तो मुझे भलसे आपको देखेबी परिवा टी सुंदर भाव में कटा हो। तो ये बुलवा टे माँ को चारिपटा माँ को प्रांगण में बुलवा बेढ़ा परिक्रमा करवा ओह कि खरा मो बोपा। तो देखुवे पूरा चारिपटा गहिर ये गहिर मझे माँ को मंदिर अवस्थित माँ कोचिलिंगी। तो ता भीतर आम आसिक माँ को पाखे अच्छु बढ़िया पवन भी हल्का चलती किंतु झांझी पवन हो जो खरा हो 40-42 डिग्री खरा ता भीतर आम आसिक पहुँचीचु एत बाटू माने 3-4 किलोमीटर बाट गहिर भितर बिल हल हो जाए से हल भितर आम गाड़ी भर्ती करके पलि आसु। तो मामू बर्तमान धुआधुई करके नौ राज मु टे हाई कर दियो पछुआ बुलिकी ओह कि चाहानी तुमर पूरा मजा मस्ती भितर आम आज रोसे प्रोग्राम टी चलती। तो ता भीतर टिके आज जोरसोर खाया पीवा हम भात डालमा होची आउ सालडटा भी होची काकुड़ी सालड खरारे टिके ना दही पड़ी काकुड़ी सालड हेले तार तो मजा अलग प्रकार आपण मैंने जानी आ कौन कहबी। तो देखो तो मुझे देखुची केते गहिर भितर पूरा मंदिर अच्छी चारिपटा गहिर खरा एडे जोरे होची आपण माने मो पछुक भी अनै पन थे पूरा एडे जोरे खरा पूरा 42 डिग्री खरा होची। तो आसंतो एबे रोसे प्रोग्राम देखौची आ अधिक गपसप हबानी आपण माने बोरिंग हे जिवे रोसईटी देखा खियापिया करिया पूरा मोबाइल वगैरह मजा मस्ती करिया। मजा मस्ती भितर आम परिवा कटा चलती बर्तमान आलू कटा सरी कखारु कटा होगी पड़ी। तो नंदू बर्तमान काटवे व्यस्त। तो देखो केते सुंदर भाव में से काटुंट कौन थोई काटुंट आपड़ एमती कौन काटी के जीवन में देखो आम एमती प्रोसेसिंग सहित कटा चलती। तो ता सहित छुरीटी आमर बर्तमान भांगी जाइए बंकाना भांगी जाइए देखे ओ रेडी छुरी भांगी जाइए अंडन कलु छुटे को देखें टे हलुसी ना नहीं अरे बाबा रे एक नंबर छुरी पूरा। तो देखो परिवा कटा भीतर आम मामू बसिक एठी सारू चोपा छड़े केते सुंदर आइडिया खर्च कर सी मानिया पड़ो ब्रिलियंट पिला सी। ओह मामू कौटी शिखी केते वर्ष तजुर्बा है तुम ओहो हो केते सुंदर वक्तव्य देले एठी नंदू गुड चिंताधारा। तो मामू भल स्माइल देकी सारूटी बढ़िया भाव छड़ौंट तमें तो छुरी रे छड़ेब सारू आ कखारु किए काट। तो देखो सारू छड़ेबा भारी कष्टकर जिनस यहाँ ओह केते सुंदर भाव में छड़ौंट सारूटी भारी टेस्टी सारू। तो बर्तमान परिवा कटा भितर हमर भात छणा सरीगला ओ माय गॉड अन्न बर्तमान शेष डालमा बसेबू केते सुंदर भाव में अन्नटी होती। देखु जीरा राइस चावल माँ को निकट भीतर पड़गला हाँ जहाँ भी हो पकई तो ठीक अच्छे यहाँ पोती था ना ओहो और ठीक अच्छे आमर अन्न तो ये सैला रेडी वगैरह अन्न हो जाए भीतर परिवा कटा चलती। तो अन्नटी बर्तमान आमर केते सुंदर भाव में मादल कर अन्न आ एत सुंदर भाव में रोसे शिखिच तुम कौन कहूल रोसे शिखिन। तो अन्नटी बर्तमान आमर आ जगह किसी ना रखापी नाई ना ठीक अच्छे ठीक अच्छे बांफ बाजिगले ठीक हो कारण छाणिया किसी नाला ना ना बेटर अच्छे बेटर ना कि खराब कौन है प्रोब्लेम कौन है
ତମର ହଠାତ୍ କଣ ନା ପେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ମାମୁଁ କହିଲେଣି ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି ତ କଣ ମୋଟା ହେଇଛି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ। ଯାଉଆ କଖାରୁ ଆଳୁ କଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସାରୁ ଛଡିଆ ହେଇକି ପଡିଯାଇଛି, ପୋଟଳ ବି କଟା ହେଇକି ପଡିଛି। ତ ପୋଟଳ ରେଟ୍ ଏଇନା ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯାହା ହଉ ପୋଟଳ ଯୋଡେ ଯୋଡେ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଡାଲମାଟି ଆଜି କଷ ହବ ଜଣାପଡୁଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ ଡାଲମାଟି ଭଲ ନ ହେଇକି ରହିପାରିବନି। ତା ଭିତରେ ଆମର 1 ନମ୍ବର ଡାଲି ବି ଆସିଛି, ତ ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ବି ଆସିଛି 1 ନମ୍ବର ଡାଲି, ନନ୍ ପଲିସ୍ ଡାଲି ପୁରା ଆସିଛି, ପୁରା ବୋବାଲ ଡାଲମାଟା ହବ। ତ ସାରୁ କେଜି ଆଣିଥିଲ? 200 ସାରୁ ଆସିଥିଲା, ତ କିଛି ନାଳୁଆ ହବନି ତ ଏତେ ସାରୁ ପଇଲେ। ତ ଆମର ମାନେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ରୋଷେଇଆ ଯିଏ ରାଜୁ ମାମୁଁ ବହୁତ ସୁଇଟ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଡାଲମାଠୁ ବି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ସିଏ। ତାଙ୍କର ସ୍ମାଇଲଟା ପୁରା ବୋବାଲ ଲାଗୁଛି, ଓହ ପୁରା ଆଖି ମାରିଦେଲେ ଟିକେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ, ପୁରା ମିଠା ମିଠା ଆଖିଟେ ମାରିଦେଲେ ପୁରା ସତେକି ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ଭାରି ଖୁସି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାରୁ ଛଡିଆ ପ୍ରୋସେସିଂଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ସାରୁ ଛଡେଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ସାରୁ ଛଡେଇବା ଶିଖିନଥିବେ ଘରେ ଏମିତି ସାରୁ ଛଡେଇବେ, ପୁରା ବୋବାଲ ବାଗରେ ସେ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ଡାଲି ପଡ଼ିଲା ଡାଲମା ପାଇଁ, ପୁରା 1 ନମ୍ବର ଡାଲି ଆସିଛି, ନନ୍ ପଲିସ୍ ଡାଲି। ୱାଓ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପରିବା ଧୁଆ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏବେ ଡାଲମାରେ ପଡ଼ିବ ପରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନିଆଁଟା ଜଳୁଛି, ପୁରା ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇକି ମସ୍ତ ବାଗରେ ଜଳୁଛି। ତ ଯଦି ନିଆଁଟା ଠିକ୍ ଜଳିବ ଡାଲମାଟା ବି ଭଲ ହେବ, ରୋଷେଇଟା ଭଲ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ଧୋଇକି ଛାଣିକି ପକାଉଛନ୍ତି ମାଦଳ। ଓହୋ 1 ନମ୍ବରରେ ଭାଇ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଆମର ଡାଲମାରେ ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଓହୋ ରେଡ଼ି, ଦହି ବାଇଗଣ ବି ହେବ ଆମର। ତ ଡାଲି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆଗରୁ, ଏବେ ପଡ଼ିଲା ପରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜା ଚାଲିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏ ହେ ପଡ଼ିଯିବ ବାଗେଇ ବାଗେଇ। ଓହୋ ଜିରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜା ଚାଲିଲା, ଲଙ୍କା ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ଓହୋ ତାତିକି ଅଛି, ତାକୁ ଖଡଖଡ କରେ ମୋ ବୋପାଲ, ପୁରା ହେଭି ଜୋରରେ ଜଳୁଛି, ପୁରା ଶୁଖିଲା ଜାଳ। ଓହୋ ରେଡି 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 ରେଡି, ହଁ ହଁ ଚାଲୁ 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 ଚାଲୁ। ଓ ଚୁଲି ଜଳେ ଦାଉ ଦାଉ, ଏ ଜିରା ଫୁଟିଗଲାଣି। ହଁ କାଢିଦେ କାଢିଦେ କାଢିଦେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା ହେଇଯାଇଛି, ତ ବଢିଆ ସେ ଛେଚି ଦେଇଛି ଆମର ନଣ୍ଡୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଆଉ ପରିବା ଆମର ପଡ଼ିଯାଇଛି ଡାଲମାରେ, ତ ଏବେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ତା ଦେହରେ ଆଡ୍ ହେବ ଆମର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା। ଓହୋ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଗଲା ରେ ଭାଇ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲମାରେ ପଡ଼ିବ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପଡ଼ିଲା। ଓହୋ ବଢିଆ ସେ ଛେଚି ଦେଇଛି ନାଇଁ, ତ ବୋବାଲ ବାଗରେ ଛେଚା ହେଇଯାଇଛି, ତ କଲର ବି ବଢିଆ ଆସିଗଲାଣି। ତାକୁ ଏବେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିବ। ତ ସେପଟେ ଆମର ବସିଛି ଡାଲମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦହି ବାଇଗଣ ଏପଟେ ତିଆରି ହେବ। ତା ଭିତରେ ଆମର ପଡ଼ିଯାଇଛି ଘିଅ, କରେଇ ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଘିଅ ପକେଇ ଦେଇଛ ତ, ଓ ଘିଅ ପୁରା ପଡ଼ିକି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ତ ବାଇଗଣ ଭଜା ହବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦହି ବାଇଗଣ ପାଇଁ ପୁରା କରେଇ ରେଡି ହେଇକି ଅଛି। ଓହୋ କି ନିଆଁ। ଆମର ଦହି ବାଇଗଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଜିରା ଫୁଟିବା ପାଇଁ, ତ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଟିକେ ଆଡ୍ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଗଲା ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା। ଓହୋ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଭାଇ। ତା ଭିତରେ ଆମର ପଡ଼ିଲା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଆଉ ଟିକେ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫୁଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଜିରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ତାକୁ ଟିକେ ଏବେ ତାତିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ଟିକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ୍ ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ ଦହି। ଓହୋ ଦହି ପକା ଆଉ ଟିକେ, ଇଏ ଦହି କିଛି ନୁହଁ ହେଲାନି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦହି ପଡ଼ିଗଲା ଦହି ବାଇଗଣ ପାଇଁ। ପାଣି ଅଜାଡ଼, ଆଣ ବାଲ୍ଟିଏ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଆଣ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡାଲମା ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ତ ଟିକେ ଡଙ୍କିରେ ଟିକେ ଟେକିକି ଦେଖେଇଲ ଭାଇ, ଟିକେ ଡଙ୍କିରେ ଟେକିଲ। ଓହୋ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା ସିଝି ଆସିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଟିକେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ, ପାଣି ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି। ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା ଡାଲମା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଲା ଦହି ବାଇଗଣରେ ହଳଦୀ, ହଁ ଟିକେ ହଳଦୀ ପଡ଼ିବ, ପାଣି ଟିକେ ପକାଅ। ରେଡି 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 ମାରି ଚାଲ। ଓହୋ ତ ବୋବାଲ ହେଇଗଲା ଭାଇ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ୍ କରିବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇବା। ପକା ଭାଇ ଲୁଣଟା ପକା, ହଁ ରେଡି ପକା। ଓ ରେଡି ରେଡି ଭାଇ, ଟିକେ ଗୋଳିଆ ଘାଣ୍ଟିଆ କରିଦିଅ। ବର୍ଷା ଦହିଟା ତ ଛେନା ଛିଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଚଳିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦହି ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ପଡ଼ିଗଲା ଆମର ବାଇଗଣ। ହଁ ଚଳିବ ଚଳିବ, ସେତିକି ଥାଉ। ହଁ ହଉ, ଏବେ ବାଇଗଣ ପଡ଼ିଗଲା ଦହିରେ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ବାଇଗଣଟା ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ଦେଇଛ ଭାଇ, ରେଡି ରେଡି। ତ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରୋଷେଇ ଶେଷ, ଆଉ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଦହି ବାଇଗଣ ସାଲାଡ ପୁରା ରେଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ର ପୁରା ରେଡି,
आ बड़ा है कि थुआ है झांझी पवन बहिला जो भाया भोक बहुत जोरे बहुत बाट आसु माँ पीठ जमा का तो देखो मामू एपटे खाऊँ जस्ट टिके हल्के कि मामू हसीदेल रेडी भल है तो पिला माने सेपटे खाऊँ समस्ते तो पिला हाई कर दियो रोसे केमती भंडा सीजन कौन कहते मुझे ट्राए करके देखुची कौन है कौन नहीं फास्ट राइट अरुआ डालमा भंडा रेट बढ़ीगला बड़ा भंडा मस्त अच्छे बादल चोरी करके बोबाल लगुच यार ना ये टेस्ट अच्छी ना माँ को जगह टेस्ट अच्छी कहीं भी माइंड की नियंतुनी आम सांगसाथी की आसचु तो मजा मस्ती करके भोजी भात तो निश्चित हम ता भर इटिंग चैलेंजटा करुचु चलो बोबाल लगुच खाइबाटा जहाँ हो भल हो मंद हो भल लगुच अरुआ डालमा बाहुबली बाइट डालमा भल लगे कखारू बेसी अधिक दही बाइगण भूल मागे एक्चुअली खाली कखारू बाइगण सारू टे पड़ी था एत सब परिया पड़िया दरकार नहीं पनियाटा देवी तुम सब तुम आन मत पनीर खाली तो देखो पनियाटा बर्तमान अरुआ को डालना भलसे टे गोले नवा बोबाल बाइट नवा कौन कि जानी दही बाइगण बढ़िया लगे अरुआ डालमा बाहुबली बाइट काकुड़ी सालट बर्तमान खाई पी के मजा मस्ती चलती तो देखो गोटे बढ़िया मजा मस्ती चलती एंटरटेनमेंट हो तो बर्तमान ओदा करा करी खेल चली अरे अरे तो खाई पी बर्तमान मजा मस्ती चलती फुल तो जो भाया खरा हो गाधुआ गधी खेल चली बर्तमान तो बर्तमान चली ना ओदा करा करी खेल तो देखते सांग मैंने केमती गोड़िया गोड़ी हमें गहीर मझे तो जो भाया खरा हो जड़े दौड़ी अदा गहीरे आ ये गोड़े बर्तमान पानी ढालिया तो दी जन जाक गहीरे गोड़िया गोड़ी हमें देखते आपण मैंने तो सांग मैंने देखते दी जन गोड़िया गोड़ी हमें अदा गहीरे कि आउ गोड़े पाइलानी देखिया देखिए बादल क्षीर पिचु रेडी बादल अदा गहीरे जाकि गोड़िया गोड़ी से पहुंची ना रखे खरा हो गोटे पिला जाकि गछ उपर बस कारण एठे आमर मादल जगी बस ओदा करेंगे बोली हाँ डालमा हांडी आणिकी पानी धरिकी बस पूरा लंका गुंडा मिसी से पानी रे टोका है पूरा निर्यातना सही आज पूरा ओदा करदे मिलमिशिकी पूरा मिलमिशिक ओदा करदे ना माड़ी बसिकी देखो गोटा पिलाटा केते सारा ओदा होके बस हारासमेंट ना हो अरे ताको देइछ पूरा नादिकी तो फाइनली फ्रेंड्स आपण मैंने तो देखिले आज बोबाल वगैरह एंटरटेनमेंट कलु पूरा बोबाल वगैरह खाया पिया बढ़िया से है मजा बस्ती दिनटा आज बीतीगला तो आपने देखिले पिला केमती पूरा बोबाल वगैरह एंटरटेनमेंट करुँच गहीर जाक बुलुँच गोड़ा गोड़ी होती तो फाइनली फ्रेंड्स जब भिडियोटी आपको भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ देखा नेक्स्ट एक ब्लॉग रे तो बोबाल वगैरह ब्लॉग आने पूरा फुली मजा मस्ती सहित पूरा बढ़िया इटिंग चैलेंज आने तो आज रही जय जगन्नाथ।